দেখো কিভাবে মারছে দেখছো মানুষ দেখো কিভাবে মারছে দেখছো মানুষ বছর আগে সহালে হয়েছে এই সহালেই পেয়েছে মহাখালী लोग देख सकते हैं ये बिल्डिंग इस बड़े बिल्डिंग के सहारे ये बिल्डिंग टिका हुआ है। गाँव में बहुत ही बड़ा हादसा। आप ये गैप देख सकते हैं, ये गैप बिल्कुल नहीं रहा, ये बिल्डिंग पूरी बेंट हो चुकी है। यहाँ पे भीड़ देखिए लोगों की। বাড়ি ঘর সব ফাটে গেছে গা। হ্যাঁ মানে সম্পূর্ণ উঠেন বাড়ি ঘর সম্পূর্ণ ফাটে গেছে। উঠেন দেওয়ানি বাড়ি বসে জীবনে ফাঁস এরম শেষ হয় আমার বাড়ি ঘর উড়ানো